This vlog is for entertainment only, so please enjoy watching. Yours truly, Chuck Lloyd Regadio. Morning. Ano yun, day 1, sir? Nangaon. Nagkami. Sir, last week, ako ba na sir? Nga! Ah! So, makita na mo ta sa day 2. Update lang sa day 2. Welcome to my... Kung tapos a day in my life as a criminology student yung nasahag sa Holy Cross. Wow! Let's go! Before we start our vlog guys, let me introduce myself. I'm Chocolate Regadio from BS Cream, first year. So makita na to diri guys nata sa Brakingat, jowa sa Holy Cross. And then dagan nusog motor as let's keep rolling guys. Mauna ni. Pansit, bihon, tinaba. Patanawa na lang. Ako lang isusin nyo na manggod ko. Please enjoy. Ding apartment, oops, amen. Ini guys, itur lang tamo guys. Itur lang tamo ay mo katingala na kakupora guys. Kaya upaw ang punong kauban guys. Utara guys, upaw. Hi guys. Hi. Wow. Ini siya crush it gani ba oh? Kita mana? Wapa kayo na? Daw bi. Dingi na diri. Grabe, huwag ka na mahiya, masya man siya, ay, ka-beautiful man na nakulangga, ay, dabi, jabor, si Jabor, alam mo, naman ang Jabor, ay, by the way guys, balik na diri, wala siya kabantay humigo guys, wala si Enriquez guys, aka Limited Jungkook na siya, wala siya kabantay niya nag-video ko, so kami katanong, diri ka na siya guys, abi niya, event ang sayo niyang kitanaw, chika arday, chika, mantika. Wapo ay na. Beautiful face, baby basis, si idol ba? Bakita nang nanayo guys, amon sila. Dahil lagta, o syempre, nakita na ako sa inyong day train ako guys, in 3, 2, 1, opening na mi, anak si Gwapo guys niya kani. Maglimpyo na tami na, musulod na, pag-asan dila, Wapo. Tara, limpyo na mi, naglimpyo na mi, sugo na mi. Patag suga pong kamera. Tara, nagbaktas mi, hita umigbusburan ni. Kani kalbo, tuwara, hita mo pa, kaspa. Nabuhi, kagaw. Kalimutaw, pitaw guys. Ako rin nagawin sa camera guys, kaya binaladi ko kabul mag-vlog. Nag-vlog mo ko, aning kabul mo ko, maning grado. Nami sa Mark. Mark, tahimik lang. Tara guys, baktas mi guys. Antod sa nagbaktas, nagbaktas ang yaman ni. Kabul mo, kung noon kita na, wala, no. Ako araw na ala, dagan ni guys, midangit. Nakikita ko ng guys, yata yun na, hi. Oh, si Gis, diba mo ni kami, nito ng last minute na wala, wao lang kabil. Wao na naroon, wala sa nakabalo, wao nila na akong kuhan. Amira ako, di sila maging, ano tayo, kani nga part guys, namunit, trafog basura guys, napabidyo ros, lahat na hawa, diba? Spaghetti. So, last and final day, kani siya is na, Nueva Mas, last day. Hi, what's up, your peace sign? I wanna select behind. And back to the video na mo ay bottom running na time. And, isa itapwid mo. Yan na siya. Das day naman eh. Ano, ganun yung gabi nabi party. Ano, kisa man na, di mo maklaro pa, may kiyong kami na soy. Kicharon, gutom na rin. Anak din na. Ito man siya antos ng jud. Video sila. Video lang git mo. Siyo niya ang gabi. What's up? Kani nga times. No, uli na ko ani. Uma naman day 5. Day 5 na manggunis. Sabay minimark. Sakay kong motor. Ori sa amo. And, syempre, Gwapo, check. Umaga pwede mo gano'n. Naka-jacket ko na ito. Manggol, thank you. As ano sir, past last week sir, this festa, ang na-learn ako sir is how to lead our groupings, I learned about community service this last week. Siyempre, we enjoy the party here, also the acoustic. Sir, nag-enjoy dyan may tarang ulan, pakiran na ako.
Oh, shh. Tok, 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 siya. Dun, 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 dun. George.